U prošlom klipu koji je bio uvod u ovaj, govorili smo o tome koliko ima beskonačnosti u matematici i utvrdili da ne postoji ni jedna jedina beskonačnost u matematici, ali da imamo dva modela beskonačnosti, to su aritmetički nula i geometrijski tačka. Georg Cantor, čuveni matematičar, je u 19. veku učinio, po mom mišljenju, jednu stvar koja je jako ne samo usporila razvoj nauke, nego i unazadila mišljenje o odnosu matematike i fizike, fizičkog sveta. Zašto? Zato što je izbačen ontološki kriterijum, znači kriterijum postojanja. A kriterijum postojanja uključuje vreme. Šta to znači? Znači, ja moram da u interpretaciji fizičkoj matematičkih objekata uvedem ono što se zove istovremenost, princip istovremenosti. Cantor je napravio veliku grešku što je, ne shvatajući da je nulu, sad cela Evropa nije shvatala nulu, mora se reći da je nula u evropsku matematiku zvanično ušla tek u 16. veku, a da je u Indiji bila, na primjer, poznata od uvek. Treba također istaći da Arhimed nije poznavao nulu, a nije poznavao ni Pitagora. Dakle, nisu imali srednjevekovni alhemičari, metafizičari i matematičari odakle, iz koje tradicije da izvedu ništavilo kao postojeće. Da li ništavilo može da postoji? Ne može. Dakle, ono što mi zovemo nulom u matematici, to je u suštini model beskonačnosti. Nula nema granicu, 5 puta nula ili m puta nula jeste nula i prema tome nula jeste idealan broj za beskonačnost. Isto to važi i za tačku u geometriji koja je bezdimenzionalna, što znači da se radi o aktuelnoj beskonačnosti koja mora postojati sva odjednom u celini. Georg Cantor je pošao od toga da postoji jedinica, dakle imao je prostornu sliku. On nije imao kvantitativnu sliku, nego i prostornu sliku jedinice i da mi možemo bilo koji deo prostora ili bilo koju aritmetičku jedinicu, tako on smatrao, da delimo na beskonačan broj delova, neograničen broj delova, pri čemu svaki taj deo možemo dalje da delimo na isto toliko neograničeno delova. I to je u stvari katastrofalna greška. Zašto? Jer beskonačnost u fizičkom svetu može da postoji samo jedna, dok su sve drugo njeni unutrašnji delovi, dakle unutrašnje forme te beskonačnosti i mogu imati ma koju veličinu. Cantor je smatrao da ako uzmemo prirodne brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ili od 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da je skup decimalnih brojeva, pošto između svaka dva prirodna broja imamo neograničen broj decimalnih brojeva, u suštini neprebrojiv prirodnim brojevima i da se tu radi o kontinuumu koji je ne samo gušći, nego i kvantitativno veći, dakle o beskonačnosti koja može da se po veličini upoređuje sa prirodnim brojevima. Između 0 i 1 imamo koliko decimalnih brojeva, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 i tako dalje, nema kraj. Između 2 i 3 isto toliko, između 3 i 4 isto toliko, između 4 i 5 isto toliko. Pa dakle, očigledno je da je ovaj skup prirodnih brojeva zapravo vrlo redak skup, dok su ovi kontinuumi daleko gušći. Jer isti broj neograničen članova imam između 1 i 2, 2 i 3, 3 i 4, kao između 1 i nekog m plus 1 broja koji je
neograničeno veliki. Dakle, tu su napravljene, da kažem, osnovne greške, jer kad se ontologija iz matematike istisne, izbaci, onda ja više nemam način da razmišljam na realan način o odnosu onoga što zovemo mentalno i onoga što zovemo fizičko. Dakle, između noumenalnih činjenica, činjenica uma i čulnih činjenica, a to su činjenice stvarnosti, odnosno sveta stvari. I šta sam ja sad uradio? Ja sam jednostavno vratio princip sinhroniciteta u njegov dijagonalni dokaz. Da je kontinuum fraktala ili decimalnih brojeva daleko veći od kontinuuma, gušći i veći u suštini od kontinuuma prirodnih brojeva. Na taj način ja sam u stvari ponovo uspostavio ontološku vezu između matematike i fizike, jer je ontologija sa svojim kriterijum postojanja prematematičko mišljenje, ona je dakle preciznija od same matematike. Jer ako kažemo da matematika počinje sa 0, 1, 2, 3, tačkom, linijom i uglom, na koji način to postoji? I tu je kraj matematičkog mišljenja bez fizike i počinje da se matematika ponovo utelovljuje u ono što zovemo realno postojanje fizičkog sveta. Realno, dakle, ono što je uvek takvo kakvo jeste, ne menja se u odnosu na stvarno, koje je naravno svet stvari ili delova koje u međusobnom odnosu menjaju te odnose i prema tome su svet stvari, delova, promenljivi, efemerni, prolazni, za razliku od jedne jedine fizičke beskonačnosti, a to je večno vreme. Jedino vreme je nepromenljivo, uvek je isto i prema tome jedina beskonačnost o kojoj može da se govori je fizička beskonačnost večne sadašnjosti, a ne možemo govoriti o beskonačnostima u matematici. Evo, vidjet ćemo sada i zašto. Dakle, kakva je to beskonačnost koja je ograničena? Između 1 i 2, ajde, da ne uzmemo nulu i jedinicu, nego 1 i 2, imamo makoliki broj makoliki broj delova, odnosno makoliki broj drugih brojeva. I kako sad mi posmatramo to? Znači, imamo ograničenje jedinica i dvojka, ali možemo da imamo makoliko delova između jedinice i dvojke, znači makoliko decimala. Pa dobro, ako sada uzmemo skup prirodnih brojeva i pripisujemo svako po jedan član tog skupa svakom od članova decimalnih brojeva između jedinice i dvojke, šta ćemo mi u stvari dobiti? Pa dobit ćemo isto kao da brojimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači, prvo, decimalni brojevi između jedinice i dvojke su očigledno konačni. Jer ja sve te decimalne brojeve mogu da saberem kako? Naravno sa dvojkom. Znači, dvojka mi sabira sve decimalne brojeve između jedinice i dvojke. Imam jedinicu, pa mi onda ona jedna jedinica mogu da je delim koliko god hoću do dvojke. Pa u redu, ali šta je onda suština te stvari? Pa suština te stvari da samo brojanje jeste proces koji može da traje neograničeno, ali brojanju prethodi šta? Prethodi večno vreme. Jer ako ja smatram da mogu da brojim bez kraja, to znači da postoji neka beskonačnost koja mi to omogućava, to je beskonačnost vremena koja prethodi brojanju prirodnog niza brojeva. Ali, koji god prirodni niz uzmem kako bih rekao, u svom ograničenju,
A to znači kad brojim 1, 2, 3, 4, recimo kad kažem 5, meni je 5 ograničenje toga niza. Isto tako to glasi i za bilo koji drugi broj, ja onda vidim da je to konačan broj. Prema tome, ja imam konačan broj decimala, ili koju god decimalu uzmem, ona je konačna, ali nema kraja decimalnom deljenju, odnosno brojenju. I prema tome, ako uvedem sad kriterijum istovremenosti, ja vidim da je meni prirodni niz brojeva m plus 1, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa tako do m plus 1 broja, potpuno odgovarajući 1 na 1 svim decimalama iz ovog ograničenja između jedinice i dvojke ili dvojke i trojke ili na kraju krajeva nule i jedinice. Znači, bilo koju decimalu da uzmem, ona je konačna, bilo koji prirodni broj da uzmem, on je konačan, a proces brojanja nije ograničen samo iz jednog jedinog razloga, što mu prethodi beskonačno vreme u kome ja to odbrojavanje mogu da vršim. Znači, beskonačno prethodi. Ono što je beskonačno, a to je vreme, prethodi bilo kakvom matematičkom poimanju niza prirodnih brojeva ili bilo kojih drugih brojeva. To je osnovna stvar koju Kantor očigledno je namerno prenebregao, jer onda ne bi mogao da dobije alef nula, odnosno ne bi mogao da dobije broj koji mu sabira sumu u stvari beskonačnih brojeva. Zašto? Jer nije shvatio razliku između beskonačnosti i makoliko velikog. Kad ja kažem da je nešto beskonačno, to je nepromenljivo, to je realno. Šta znači realno? Upravo to, da nema nikakvog kretanja. Jer ono što je beskonačno aktualno, beskonačno postoji odjednom u celini. Znači, ne može da se kreće. Jedino što zadovoljava taj kriterijum jeste zapravo konstantna sadašnjost. Jeste večno vreme. Ništa drugo taj kriterijum ne zadovoljava u fizičkom svetu. A sad, koji kriterijum to zadovoljava u matematici, pa da mogu jednoznačno da ga priključim, odnosno pridružim samoj beskonačnosti, pa naravno nula. Nula koja se nikad ne menja i nema ograničenja. Znači, nula je uvek ista. Nula se ne menja kao što se ne menja ni konstantna sadašnjost. I to je, dakle, aritmetička slika ili broj za savršen broj ili savršen model, u stvari, jedan mentalni model fizičke beskonačnosti. I takođe, šta se isto tako ne menja u geometriji, to je tačka. Znači, tačka i nula, to su modeli večnog sadašnjeg vremena ili konstantne sadašnjosti koja se uopšte ne menja, a jedinica to nikako ne može biti. Prema tome, podela jedinice, ona je u stvari nemoguća. Jer ja, kada imam beskonačnost koja prethodi, ono što dobijem kao deo, moram da shvatim kao jedinicu. Ja ne mogu dalje da je delim, ja mogu da dobijem drugu jedinicu koja je po meri manja od te prve, ali ne mogu da delim samu jedinicu, jer na koji način bi ja uopšte mogao da podelim jednu matematičku jedinicu ili jednu geometrijsku liniju koju bi shvatio kao geometrijski model te jedinice? Tačkama. Tačka bešavno spaja delove jedinice, odnosno linije. A kako ja sada, kada imam jedinicu, da podelim na šta? Na dve manje jedinice. Pa čekaj, onda šta je jedinica? Onda jedinica više nema meni fizičku interpretaciju, jer jedinica više nije iste veličine kao deo te jedinice koji takođe shvatam kao jedinicu. I tu nastaje u stvari jedna beskrajna rasprava o tome da li je uopšte nešto beskonačno deljivo ako je konačno. Znači, ako nešto imam što je konačno, ja mogu samo da to podelim do elementarnih delova toga što je konačno, a ne mogu da delim to beskonačno. O tome se radi. Evo, daću vam jedan fizički primer koji je očigledan. Recimo, ako imam, na primer, elektromagnetski spektar i delove elektromagnetskog spektra, svetlosnog spektra, ja ne mogu dalje da delim.
Ja ne mogu da podelim radiotalas od 50 metara na 2 radiotalasa od po 25 metara. Pa to nam nešto govori. To govori upravo to, da ja iz beskonačnog vremena koje prethodi u stvari delovima elektromagnetskog spektra moram da pridružim matematički ono što je beskonačno, dakle model, to je nula, a onda u okviru te beskonačnosti da vidim na koji način može da nastane jedinica. E sad, ta jedinica, ona u okviru same nule, ona mora da ima nekakve posebne svoje osobine. A to znači da se jedno celo sastoji iz 2 dela. Drugim rečima, da jedna tačka mi je bilo koja pozicija u beskonačnosti, ali 2 tačke, to mi je pozicija koja mi tu beskonačnost deli. I to mi je deli, ako iz 2 tačke, znači iz radijusa pravim sferu, oni mi je deli direktno na 3 dela. Znači na unutrašnji deo sfere, na površinu sfere i na ono što je u odnosu na sferu spoljašnji svet. I drugim rečima, ja moram da računam sa tim da su mi jedinice nedeljive i da je jedinica jedini zapravo broj. Jedinica nema ograničenu veličinu, ali ne mogu ja deljenjem jedne jedinice da dobijem 2 druge jedinice koje su mi manje, nego iz beskonačnosti ja moram da dobijam raznorazne jedinice pa da onda to shvatim kao mere ili kao delove koji ulaze u međusobni odnos i tada ja dobijam, u fizičkom smislu dobijam niz internih vremena i u elektromagnetskom spektru, znači imam visoku frekvenciju koja mi je prošlost, imam nisku frekvenciju koja mi je budućnost i imam bilo koju frekvenciju koju odaberem, koja mi predstavlja u stvari sadašnjost, od koje onda počinjem na unutra da računam prošlost, jer su to sve više frekvence, a na spolja da računam budućnost, jer su to sve niže frekvence. I na taj način ja vraćam sada ontologiju, u stvari u matematiku i povezujem je direktno sa fizikom. Da bi pokušao da matematičarima objasnim ovu logiku i zašto je ona neophodna, moramo da se obratimo osnovama nestandardne analize, odnosno samom Kantoru i da vidimo gde je on pogrešio. Dakle, čitajući Kantorov argument dijagonalizacijom, shvatio sam da se u njemu ništa ne sme podrazumevati, već da ovaj dokaz mora da se analizira u antičkom maniru, stav po stav, simbol po simbol, idući kroz njega pešice, najsitnijim korakom. Ovakav način neophodan je između ostalog i zbog toga što je suština svakog trika, a naročito intelektualnog, u iluziji očiglednosti. Najopasnije je očiglednost. Nama je naravno u našem čulnom shvatanju realnosti i nivou sve i svašta očigledno, ali kako se razvija nauka, kako se razvija duh, kako se širi svest, kako se znanje uzdiže u smislu opštosti i opšteg shvatanja stvarnosti, mi vidimo da u stvari ništa što je očigledno nije tako kako jeste, ali bez obzira na to trudimo se da razmišljamo u elementarnim kategorijama i da svodimo sve na elemente. Element je ono što se dalje deliti ne može. Prema tome, osnovno jeste da kontinuum ja ne mogu da delim na 2, 3, 4 i 5 kontinuuma, nego samo, pošto je beskonačnost jedinstvena, imam jednu beskonačnost koja mi uključuje sve druge, beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju, ne mogu da postoje zajedno. Ja, dakle, tu jednu beskonačnost delim na unutrašnje forme, te unutrašnje forme aritmetički su mi jedinice, a fizički to su sfere, a geometrijski to su u stvari radijusi, odnosno dijametri tih sfera. Provera Kantorovog dokaza doživeo sam kao nešto potpuno lično,
Jer ako je tačno da u aritmetici ima više od jedne beskonačnosti, onda je moj napor besmislen, moja teorija vremena pogrešna, a matematika i fizika ostaće zauvek fundamentalno nepovezane nauke. Radi postupnosti navešćemo prvo Kantorov dokaz u celini, zatim ga detaljno analizirati i na kraju prikazati sopstveno rešenje listiranja svih decimalnih brojeva koje je u skladu sa Melisovim zdravorazumskim principom po kome beskonačnosti ne mogu koegzistirati. To je 6. vek pre naše ere, ostrvo Samos. Melis je zaključio da ili prostor ili vreme moraju biti konačni. Očigledno je vreme beskonačno jer je uvek stalno sadašnje vreme, ne menja se, a prostor je konačan, kao što smo to utvrdili, jer je promenljiv. Evo vidite, ja sada menjam prostor ruke, prostor oko ruke, dakle prostor je konačan. To je taj dokaz osnovni, a vreme ne mogu da menjam, uvek je stalno jedno isto vreme. Uzgled budi rečeno, kad se setim Heraklita i te činjenice, ulazim, kaže, svaki put kad uđem u drugu reku. To je tačno, ali uvek u isto vreme ulaziš. Heraklit, to je problem. Znači, vreme je u stvari ono što je suština sveta, odnosno, zašto kažem da je suština? Zato ako imamo beskonačnost, onda je to čista suština, jer nema formu, nema granicu. Znači, to je besformna esencija. Znači, vreme je fizička beskonačnost i ujedno suština celokupnog sveta i njegova osnova, jer nema formu, besformna esencija. Znači, besformna suština, bezoblična suština. A sad, kada treba da dobijem delove, ja moram da se obratim, dakle, unutrašnjim osobinama same beskonačnosti koja se diferencira na unutra. Ne može, naravno, na spolja. I prema tome, kada se govori o više beskonačnosti, onda se govori o besmislicama. Zapravo to naprosto nema nikakvu logičku osnovu i ontološku i nije tačno. Znači imamo jednu beskonačnost, ona je fizička, i imamo dva modela beskonačnosti u matematici. Jedan je aritmetički, to je nula, i drugi je geometrijski, to je tačka. Potpuno ima iste osobine i nula i tačka. Dakle, Kantorov dokaz metodom dijagonalizacije, evo sad ćemo to da prikažemo i na ekranu, pretpostavimo da je beskonačnost decimalnih brojeva između nule i jedinice ista kao beskonačnost prirodnih brojeva, kojima ih prebrojavamo. Ovo citiram Kantora. To jest kojima brojimo decimalne brojeve. U tom slučaju svi decimalni brojevi mogu biti nabrojani u listu. I evo sada, ovo je lista decimalnih brojeva po Kantoru. Razmotrimo decimalni broj x jednako 0, pa onda koma x1, x2, x3, x4, x5 i tako dalje. Znači to su neka decimala ili decimalni brojevi koji se nalaze između nule i jedinice, gde je dakle x1 bilo koja cifra različita od d11, to se vidi sada kad se pogleda njegov dijagram, x2 različito od d22, x3 nije jednako d33, x4 nije d44 i tako dalje, i prema ovome x je decimalni broj i takođe x je manje od 1, tako da se mora nalaziti na našoj listi. Ali gde? X ne može biti na početku, to je prvi decimalni broj, jer se prva cifra x-a razlikuje od prve cifre d1, x ne može biti drugi na listi jer x i d2 imaju različite cifre na 100. decimalnom mestu i uopšte x nije jednako d11 jer njihove n-te cifre nisu jednake. X se nigde ne može pronaći na listi, drugim rečima pokazali smo decimalni broj x koji treba da je na listi, ali se tu ne nalazi. Kako god pokušali da listiramo, popišemo, prebrojimo decimalne brojeve, najmanje jedan će biti izostavljen i prema tome listiranje decimalnih brojeva je nemoguće, što znači da je beskonačnost decimalnih brojeva veća od beskonačnosti prirodnih brojeva. E sad šta? To je samo tako
to i hoću da pokažem, ukoliko su decimalni brojevi neistovremeni prirodnim brojevima. Ako su istovremeni, onda je 1 na 1, ako nisu istovremeni, naravno da nije 1 na 1. To je ta Kantorova greška, što on polazi od toga da ima dva niza brojeva koji su neistovremeni. Zato je neophodno, i dobija potpuno pogrešan rezultat, a to je da postoji više beskonačnosti i da je beskonačnost decimalnih brojeva veća od broja prirodnih brojeva, što je naravno čista besmislica. I sad pazite, na osnovu toga on gradi teoriju skupova. Pa, kakvih skupova? A sada, kaže, promislimo pojam po pojam, stav po stav. Dakle, beskonačnost decimalnih brojeva, kakva je to beskonačnost koja za spoljne granice ima nulu i jedinicu? Kako to može da bude beskonačno? Šta, unutra se deli se na unutra beskonačno, a ima spoljne granice? Pa to onda ja mogu da tvrdim i da je ovo beskonačno. Kako nije beskonačno? Evo, ima spoljne granice, mogu da ga delim na unutra po Kantoru koliko hoću. Potpuno besmislen pristup, mislim, u suštini. Dakle, dalje, beskonačnost prirodnih brojeva. Kakva je ovo beskonačnost koja za spoljne granice ima nulu i n? Razumete što hoću da kažem? Kaže, beskonačnost prirodnih brojeva. Pa beskonačno je samo vreme u kome ja brojim, a ne brojevi prirodni. To ne može da se prenese beskonačnost vremena na beskonačnost 1, 2, 3, 4, 5, 6, što ja mogu da brojim. Jer u bilo kom trenutku mog brojanja ja sam na nekom konačnom broju, ne na beskonačnom. Ali vreme je isto. Zašto? Jer je vreme beskonačno. Ja, dakle, kad brojim 1, 2, 3, 4, ja isto tako brojim u sadašnjosti. 1, 2, 3, 4, kao i m plus 1. To je okej, dobro. To je sve sadašnje vreme, zato što je vreme beskonačno, a ne brojevi. Brojevi su konačni, ali nisu ograničeni, može ma koliko veliki broj da bude. Rekli smo to u prethodnoj emisiji, zašto je to tako? Zato što brojevi imaju istu osobinu koju ima i prostor. Nisu beskonačni, ali su ma koliko veliki. Zašto prostor može biti ma koliko veliki? Zato što nastaje iz vremena koje je beskonačno, kao njegov deo, pa prema tome kad nešto što je konačno nastaje u okviru onoga što je beskonačno, unutra, onda nema ograničenje veličine. Može prosto da bude ma koliko veliki ako je deo beskonačnog vremena. Vrlo logično. Dakle, beskonačnost je jedna i nema spoljašnje granice, već samo unutrašnje. Neograničeno mnogo delova, to su relativne granice delova beskonačnosti. Neograničeno mnogo delova nije beskonačno, to je beskonačan broj je protivrečan pojam ukoliko se ne odnosi na nulu. Na nulu može, deo nule je jednak celoj nuli i tu nema protivrečnosti. Ali ako je jedinica, deo jedinice nije jednak celoj jedinici, šta je to? To ne odgovara onda definiciji beskonačnosti. Dakle, pretpostavimo da je beskonačnost decimalnih brojeva između nule i jedinice ista kao beskonačnost prirodnih brojeva kojima ih prebrojavamo, to jest kojima brojimo decimalne brojeve. Broj delova je uvek konačan. I broj decimala je isto tako konačan. Kad ja brojim bilo koju decimalu da uzmem, ona je konačna. Takođe i ma koji broj decimala, da uzmem 50 decimala, 100 decimala, svejedno je to konačan broj decimala. Ja ne mogu da uzmem beskonačan broj decimala ili u tom trenutku, ako samo brojanje tih decimala ili moje shvatanje decimala mora da podrazumeva da sve te decimale, ukoliko ih ima beskonačan broj, moraju istovremeno odjednom u celini da postoje, inače nisu beskonačne. Ako postoji ovoliko decimala, pa ovoliko, tu se ne radi o beskonačnosti, tu se radi o konačnim iznosima. To je potpuno, po meni, jasno ko dan. Da bi ova pretpostavka bila precizna, da je broj delova uvek konačan, to je vrlo bitno, mora joj prethoditi definicija decimalnog broja. Svaka pozicija decimalnog zapisa vredi 10.
to jest odjednom pokriva celu prvu dekadu prirodnih brojeva, 0,n ima interval od 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 tako dalje do 0,9 i unaprijed je jasno da se sa 1, 2, 3 do n ne mogu jednoznačno prebrojavati samo decimalna mesta, to je deseto, stoto, hiljadito, ali ne i sve moguće konkretne brojne vrednosti na tim mestima. Znači, Kantor broji decimalna mesta, a ne brojne vrednosti. Šta on u stvari broji? Znači, broji pretpostavljene delove prostora za brojeve koje ne može da prebroji jer mu za to treba večno vreme. A ako uzme bilo koji od tih brojeva, pa naravno da je broj konačan kao i broj decimalnih mesta na kojima se ti decimalni brojevi nalaze. Mislim, malo razuma treba uneti u savremenu nauku, a osnovno razumevanje jeste u novoj koncepciji vremena gde mora da se matematika usaglasi sa fizikom. Ne postoji neistovremeni fizički događaj. Dakle, uslovi fizičke interakcije su pre svega takvi da ja moram da pretpostavim sinhronicitet. Nešto što nije istovremeno nema fizičku interakciju. Isto tako matematički objekti koji po pretpostavci nisu istovremeni sa fizičkim objektima, oni se ne susreću. Oni nemaju nikakvu vezu, nemaju značenje. Jer sva veza u celom univerzumu ide isključivo preko vremena. I to je osnovno. Shvatite. Recimo, moja ruka ima neko interno vreme. Prostor oko moje ruke ima drugo interno vreme. Ali oni imaju fraktalnu istovremenost, jer da imaju totalnu neistovremenost, moje ruke ne bi bilo tu, bila bi juče ili sutra. O tome se, znači, mora vreme, koncepcija vremena mora da se uvede kao kriterijum postojanja i ako se to uvede kao kriterijum postojanja, mi onda imamo jednu moćnu, novu vremensku matematiku koja će da rezultira u novoj, moćnoj vremenskoj tehnologiji fizike. To je fizika etra. Prema tome, broj decimalnih mesta svakog određenog decimalnog broja, na primjer 0,1, jednak je broju njegovih decimala. Znači, svaki određeni decimalni broj, na primjer 0,1, jednak je broju njegovih decimala. Pa 0,1 ima šta? Ih se piše, znači ima 2 mesta. On je 1:1, ali ako je taj broj napisan kao 0D, onda se broj konkretnih decimala odgovarajućih D penje na 10. To je trik Kantora. Ja mogu da imam 1:1, ne 1:10. To nije prebrojavanje. Ovo sažimanje od 10:1 je suštinska karakteristika decimalnog zapisivanja opštim brojevima i ako se ona zanemari, listiranje postaje neizvodljivo. Znači, ako idemo 1:1, njegov je dokaz besmislen. Ako idemo 1:10, zašto? Pa zato što imam onda 2 mesta, 1 i 0 za jedan broj. To mislim, naprosto nije korektno prebrojavanje, ako ništa drugo. Kao što se da videti i vidjet će se, glavni nedostatak Kantorove liste je njena slaba razvijenost, to jest u njoj se broj decimalnih brojeva ne poklapa sa brojem decimalnih mesta, a broj mesta ne poklapa se sa brojem aktualnih decimala koje treba listirati. Na primjer, prvi decimalni broj 1D1 jednako je 0.D11 ima samo jedno mesto za 10 svojih mogućih prvih decimala. Ovo pokazuje da je ne samo neophodno vraćanje ontologije u matematiku, već i uvođenje principa istovremenosti kako bi se njime izrazila suština koegzistencije matematičkih objekata u interakciji, to jest u matematičkim operacijama. Ja ne mogu 4 sa 2 da podelim ako 4 i 2 nemaju neku formu istovremenosti. Jer onda imam gore prazno, dole 2, imam neki razlomak bez brojaca. Mislim, kako to? Mora i u matematici kriterijum istovremenosti da se, jer to tek onda objašnjava mogućnost matematičkih operacija, da je smisao čitavoj matematici. U stvari, cela matematika je nauka o vremenu. O tome se radi. To nešto što je Hamilton, to je jedan veliki
škotski matematičar, on je smatrao svojevremeno da je, kaže, geometrija nauka o prostoru, aritmetika, ona je nauka o brojevima, a algebra je po njemu nauka o vremenu. Međutim, nikad on to nije razradio i dokazao. Ja, međutim, smatram da je to mnogo jednostavnije, da je celokupna matematika, znači sve što postoji u vezi matematike, direktno se odnosi, izuzev nule jedinice koje se odnose na celokupno vreme, sve ovo drugo, uključujući i same operacije koje su u stvari relacije među delovima kontinuma, sve se odnosi na delove vremena, pri čemu su i prostor, i masa, i energija, delovi vremena kad gledamo fizički, a sve jedinice i sve sume tih jedinica prirodnih brojeva takođe delovi vremena. Znači, način na koji u kontinuumu vremena nastaje jedinica, aritmetički i geometrijski, i najzad fizički. Sad, šta je jedinica fizički? Pa jedinica, to je dijametar sfere čega? Pa prostora. Pa prostora. Tako da u suštini imamo beskonačnost, imamo sferni prostor i onda imamo deljenje sfernog prostora na unutra, na masu i energiju, i to je čitava osnova ove teorije. Ako pristanemo na stav, ako usvojimo stav da je ovaj svet nastao od vremena, a ne u vremenu. Ako je nastao u vremenu, onda ja vreme izvlačim iz sveta i posmatram ga u relaciji. Ako je nastao od vremena, onda je sve na unutra, onda imam beskonačnost koja se deli i onda imam smisao. I imam algoritam koji mi onda daje mogućnost onoga što bismo zvali svesna kontrola vremenske koordinacije bioloških i fizičkih objekata, organskih i neorganskih, i na kraju krajeva imali bismo u stvari vremensku mašinu, što je i cilj, mislim, etarske fizike. Upravo to, kontrola vremena i naravno beskrajna, odnosno neiscrpna energija etra, jer svakako da čovek koji nešto hoće da sazna u kosmosu, on to ne može induktivno da sazna. Zamislite astrofizičara koji bi morao da pregleda sve zvezde, a njih ima milijardi na milijarditi stepen, da bi mogao da zaključi šta je zvezda. Pa ne može znači on mora na osnovu jedne, dve, tri zvezde da napravi deduktivni skok, pa da onda taj opšti zaključak proverava na nekoliko induktivnih slučajeva, pojedinačnih slučajeva, i na taj način u stvari stiče znanje. Opšti princip na pojedinačni slučaj, a ne pregled svih pojedinačnih slučajeva, a to je takozvana potpuna indukcija, da bi na osnovu toga je izveo opšti pojam. Pa to je nemoguće. Astrofizičar koji treba da pregleda sve zvezde u kosmosu, da bi shvatio šta je zvezda, on najbolje da promeni struku. Dakle, u tom slučaju svi decimalni brojevi mogu biti nabrojani u listi, pobrojani i izbrojani. Sad, u kom slučaju? Ima samo jedno mesto za 10 svojih mogućih prvih decimala. Ovo pokazuje da je ne samo neophodno vraćanje ontologije u matematiku, već i uvođenje principa istovremenosti kako bi se njime izrazila suština koegzistencija matematičkih objekata u interakciji, to jest u matematičkim operacijama. Dakle, ovo je sada korekcija ove dijagonalnog dokaza, odnosno ove liste po kojima zapravo postoji više decimalnih brojeva nego što ima prirodnih brojeva. A to naprosto i jednostavno, mislim, nije tačno. Ima samo jedna beskonačnost, a ovo drugo su makoliko velike konačnosti. I to je rešenje čitave ove priče. Dakle, sad imamo ponovo pokazanu ovu listu i sad proučimo detaljno kako je lista postavljena i zašto njom ovakvom kakva je nije moguće popisati sve decimalne brojeve. Evo, vidite to na ekranu. Tumačenjem samog D ne bismo saznali ništa novo. D u zapisu ima ontološku funkciju i njim se naprosto tvrdi postojanje nekog decimalnog broja oblika D jednako 0, D, sve do beskonačnog D, manjeg od nule.
konstruisana pod pravim uglom sa vertikalnom horizontalnom komponentama. Lista počinje s leva na desno prirodnim brojevima 1, 2, 3, 4 do n, koji treba da prebroje sve decimalne brojeve D1, D2, D3, D4, Dn. Ovo je dakle po pretpostavci i do znaka jednakosti sve je u redu. Onda Kantor razvija horizontalnu komponentu svog popisa, to je prvi decimalni broj 1D1 jednako je kao što vidite 0, D11, D12, D13, D14, drugi decimalni broj u 2D2 je 0, D21, D22, D23, D24 kako vidite u listi i tako dalje. Već prve jedinične oznake decimala imaju neujednačeno ontološko značenje. Jedinica sa leve strane u 1D1 označava ceo decimalni broj, a jedinica sa desne strane kao indeks 0D1 označava samo frakcije toga broja. Znači 1D1 je 0, D11, D12, D13. Sad, kako uopšte Kantor definiše beskonačnost? Znači, beskonačna suma za Kantora je ona u kojoj bar jedan od sabiraka toga zbira koji daje tu sumu mora biti jednak celoj sumi. I zato on fraktal izjednačava sa celinom. To važi za nulu. Ne važi ni za decimalne brojeve, ni za prirodne brojeve. Važi samo za nulu. I ni za šta, i naravno geometrijski za tačku, jer je deo tačke jednak celoj tački, pošto tačka nema dimenzionalnost. Ali ne može to da se prebaci uopšte na kontinuum decimalnih i prirodnih brojeva. Jednostavno, to je, kako bih rekao, jedan trik, jer ljudi ne razmišljaju o tome da beskonačnost mora da postoji odjednom. Pa ne može da mi postoji deo beskonačnosti pa ja dograđujem. Pa to nije onda beskonačnost. Beskonačnost postoji, ona je data u celini. Ali ako je tako, onda ovo sve što on tvrdi zaista ne stoji. Znači, druga indeksna cifra, 0, D11, D12, D13, je oznaka mesta u decimalnom zapisu 10., 100., 1000. i tako dalje. Na svako od ovih decimalnih mesta, umjesto druge indeksne cifre, može se upisati neki broj od 0 do 9. Obratimo pažnju na značenje druge indeksne cifre. Ona je tu da odjednom pokrije mnoštvo od 10 brojeva. To u Kantorovoj tabeli nije posebno iskazano i to čini da je ona unapred tako zamišljena da ne bude dovoljno gusta da iscrpi moć decimalnog zapisivanja. Ovo je skandalozno da je ovako nešto prihvaćeno. Horizontalno, druga indeksna cifra raste za 1, ali to ne znači da su 10., 100., 1000. i tako dalje decimala istog decimalnog broja različite. Mogu se i ponavljati. Vertikalno, druga indeksna cifra je ista za 10., 100., 1000. i tako dalje decimalna mesta. Znači, druga indeksna cifra je ista za 10., 100., 1000. i tako dalje decimalna mesta svih brojeva, ali to opet ne znači da su njihove decimale na tim mestima jednake. I evo, dakle, precizno u čemu je problem. Između prve i druge indeksne cifre, na primjer broja 0D11, ne važi princip ekvivalencije, to jest ne važi obostrano jednoznačno preslikavanje. Prva indeksna cifra zaista znači broj koji piše, dok druga indeksna cifra nema značenje broja kojim je zapisana, nego je redni broj decimalnog mesta i ujedno simbol i za mnoštvo od 10 brojeva. To je simbol za dekadni interval decimala od 0, 0,1, 2, 0,3, 0,9 do 0,9 implicitno redukovan na samo jednu decimalu istovremeno sa 0D1. To je skandalozno, mislim. U mojoj temporalizovanoj matematici, ovo je tipičan primjer asinhronih brojeva, onih koji po pretpostavci ne mogu fizičko-matematički koegzistirati. A ne mogu da postoje zajedno, naprosto. Analiziramo sada svojstva Kantorovog decimalnog broja x i zašto ga je u ovoj tabeli i suviše slabe rezolucije zaista nemoguće pronaći. Sad treba da se nađe x, njega nema, sakriven. Kantor x definiše ovako.
Razmotrimo decimalni broj x jednako 0, x1, x2, x3, x4, x5, gde je x1 bilo koja cifra različita od d11, x2 različita od d22, x3 nije jednaka d33, x4 nije d44 i tako dalje. Pre svega izraz, sad šta je ovde greška u samom zahtevu? Pre svega izraz x jednako 0, x1, 2, x3, x4, x5 važi samo za x jednako n jednako 0, to jest ni za jednu drugu konkretnu vrednost. 0, x1, x2, x3, x4, x5, to su razne decimale, ovakav broj ne može biti jednak x. Pravi razlog za ovo je što celina i deo nikada ne mogu biti sinhroni. Ne može celina biti sinhrona sa delom, tu jeste, može delimično, fraktalno, ne u smislu jednakosti vremenske. Ovo će se detaljnije raspraviti na drugom mestu, a ovde je podrobno analiziramo x kakvo nam je zadao Kantor. Broj x za svaku decimalu ima samo po jednu indeksnu cifru u horizontalnom porastu za 1. Dakle, jedna te ista indeksna cifra broja 0, x1, x2, x3, x4, x5 ima dvostruko značenje, dva očigledna. Prvo, obeležava deseto, stoto, hiljadito i tako dalje decimalno mesto broja x. Drugo, porastom za 1 ona pokazuje da x može imati neograničen broj sukcesivno različitih decimala. Ali ima tu i treće, neizraženo skriveno značenje samog x koje se podrazumeva, a što je u ovakvom dokazu nedopustivo. Naime, očito je da x u izrazu 0, x1, 2, 3, 4, godine stoji umjesto 10 raznih decimala, što obezbeđuje da se x1 ne mora nikada poklopiti sa d11, x2 sa d22, sa d33. Znači, to je takozvani kružni dokaz, peticio principi. Kad ja u stvari dokazujem uslov koji sam unapred dao, to je ono tipična logička greška, najprostija. Jer 0, d brojevi pokrivaju samo po jednu decimalnu vrednost. Pa ja sam zaprepašten u stvari koliko je nerazumno bilo prihvatiti uopšte ovakvu ideju o postojanju više beskonačnosti i neprebrojivosti decimalnih brojeva prirodnim brojevima. Meni je to, ja moram reći, sasvim neverovatno. Usled razlike u decimalnim mestima vertikalna komponenta liste ne dozvoljava nasumičnu podudarnost indeksa decimala x i prve indeksne cifre broja d i mogućnost ekvivalencije x i dn svodi na jedan jedini slučaj. Kada je 0,x1 jednako 0,d11, a u kom slučaju je x jednako 0, x1, x2, x3, x4, x5, jednako D1, 0, D11, D12, D13, D14. Upravo ovu mogućnost Kantor izbacuje subjektivnom intervencijom, zadajući krunski uslov pod kojim njegov dokaz počinje da važi. Svaki razuman čovek će se upitati, pa dobro, ako x1 nije D11, onda koji je to broj? Ovde počinje obaranje Kantorovog dijagonalnog dokaza prostim povećanjem rezolucije njegove liste. Ovo je sad ključ. Ovo sve, mislim, članak će biti priložen ovom govoru da možete naravno da ga čitate, jer nemoguće je to ovako akceptirati, ali prosto hoću da vam prenesem moju emociju zgražanja zašto je ontologija izbačena iz matematike i na taj način odvojena od fizike. I mi danas zato imamo razvoj tehnologije, a nemamo razvoj fizičkih teorija, jer kad se razmišlja u domenu fizičkih teorija, onda se razmišlja matematički. A ako je matematika odvojena od fizike, kako će teoretski fizičar bilo kakvu teoriju da smisli za bilo koju, a da bude teorija koja izražava zaista fizičke komponente određenog procesa ili događaja? Pa ne može nikako. Jer ako su za njega brojevi neki samo obični brojevi, a oni nemaju nekakvu fizičku interpretaciju, znači da su brojevi odvojeni i od vremena, i od prostora, od bilo čega, nego tako, što kažu, igramo se njima kao da su u pitanju sasvim apstraktne činjenice naše mašte, a ne
jezik fizike koji je generički, koji stvara, proizvodi svet u kome mi živimo, onda ne može nauka dalje da napreduje bez osnovnih uslova. Prvo, da se vrati ontologija u matematiku, kriterijum postojanja, to je pod jedan, i drugo, da se ontologija vrati takođe i u fiziku, pre svega u atomsku teoriju, da se vidi šta je to nedeljivo u svetu materije. Kaže, atom, pa šta je fizički atom? Hemijski atom znamo šta je. Šta je fizički atom? To treba da shvatimo. Naravno da to postoji. Naravno da mi njim operišemo u laboratorijama, ali naprosto nemamo svest o tome da je to fizički atom, a to je najobičnija svetlost. Najobičniji delovi elektromagnetskog spektra, to su fizički atomi. Za to postoji više od jednog dokaza. Osnovni dokaz je konstantnost frekvence. Ja kad skratim talasnu dužinu, kad pređe svetlost iz razređene u gustu optičku sredinu, ja skratim interno vreme tog talasa i frekvencija mi ostane ista, jer S odnosno lambda ili S, to je talasna dužina, kroz interno vreme skraćena ili kako god izmenjena, ostaje uvek u istom odnosu i zato je frekvencija konstantna. Skratim talasnu dužinu kojom je istovremeno i interno vreme, pa molim lepo. Znači, ako je 4 kroz 4 jednako 1, isto tako kada skratim 4 za 2, ja imam onda 2 kroz 2, takođe jednako je. Znači, ovo jedinica, to nema fizičku interpretaciju direktnu, nego je to mera odnosa. Znači, imam isti odnos i zato mi je frekvencija konstantna. Šta to znači? Pa to znači da su to u pitanju nedeljivi fizički atomi. Šta je posljedica toga? Pa da možemo, naravno, i elektrone koje dobijamo inače iz 511 megaelektronvolti, pa 2 takva fotona dobijemo elektron. Pa znači, kad bismo bili u stanju da proizvedemo proton, završena priča, to je vodonik, je li tako? Imamo elektron i proton, to je već vodonik, a zajedno vodonik sa vezivnom energijom, to nam je u stvari neutron. Pa prema tome samo treba da imamo kako proton nastaje iz svetlosti, to je cijela stvar, onda imamo elektron, proton, neutron ćemo posle lako da dobijemo eksperimentalno i imamo proizvodnju materije direktno iz svetlosti. Zašto? Pa zato što je elektromagnetski spektar u stvari etar. Vrlo jednostavno, i što sva materija zaista nastaje iz etra. To tako kad se kaže ne znači ništa, ali kad se kaže da je elektromagnetski spektar etar, pa se kaže od kojih talasnih dužina nastaje elektron, pa ja imam račun i za proton, to sve nastaje inače po zlatnom preseku, jer se kontinuum vremena na unutra, da ne bi ostale rupe u beskonačnosti, mora deliti samo isključivo kontinualnom proporcijom, znači samo po zlatnom preseku. Prema tome, prosta matematika prostija biti ne može, ali mora o tome da se ima svest i da se izbace činjenice čulnog iskustva i pogrešne umne činjenice i saznanja koja nam zamagljuju tu sliku. Eto, to je to zašto ja plediram. Dakle, svaki razuman čovjek će se upitati, pa dobro, ako x1 nije d11, onda koji je to broj? Ovde počinje, ponavljam, obaranje Kantorovog dijagonalnog dokaza prostim povećanjem rezolucije njegove liste. Filozofsko opravdanje za ovo je svesno uvođenje principa koegzistencije u matematiku sa osnovom u istovremenosti brojeva. Znači, koegzistencija kao princip, ja ne mogu, ako mi na hartiji brojevi ne koegzistiraju, nema matematike. Šta da računam? Znači, mora princip koegzistencije, da bi odgovarao fizičkoj situaciji, da bi postojala ta korespondencija, da se uvede u matematiku sa osnovom, a ta koegzistencija ima osnovu istovremenosti brojeva. Principa čije dejstvo još srednjovekovni škotski teolog i matematičar Duns Scott uočio kao fizičko ograničenje u mišljenju o stvarnoj beskonačnosti. Nije da niko ništa nije mislio, nego je to stavljeno sa strane i zaboravljeno. Dakle, škotski teolog i matematičar Duns Scott je uočio to kao fizičko ograničenje u mišljenju o stvarnoj beskonačnosti. Naravno,
Znači, matematika bez vremena, a ne služi ničemu. Da se prave igre, samo kompjuterske igre, eventualno. Da i za to moram, ja ne moram, kako bih rekao, da znam i da koristim koncepciju vremena, ali ja u samoj operaciji matematičkim brojevima ja je u stvari demonstriram. Naravno, jer ja moram, meni svi elementi jedne matematičke operacije moraju imati neki oblik istovremenosti ako uopšte mogu da uđu u neke odnose, kako da računam bilo šta. I znate šta je, recimo, meni lično je veoma interesantno? Mislim, sve jednačine na svetu se završavaju kako? Pa nulom. Čime? Nulom. I zato to radi. Matematika je zato uspešna, što u stvari nula, koja je de facto model konstantne sadašnjosti i fizičke beskonačnosti, ujedno omogućava da ta matematika ima bilo kakvu vezu sa fizikom. Jer kad bismo radili potpuno atemporalnom matematikom, nevremenskom matematikom, ona sa fizičkim događajima ne bi bila ni na koji način povezana. E sad, s obzirom da je nula sama po sebi taj model večne sadašnjosti ili konstantne sadašnjosti ili beskonačnog vremena, ja time što računam, a stalno sve ima a jednako b, a minus b je nula, ja znači stalno računam sve preko nule i na taj način sve računam u aritmetici preko vremena, ali kao matematičar ja toga nisam svestan. Zašto? Jer je ontologija izbačena iz matematike, kriterijum postojanja, pa kad nema kriterijuma postojanja, šta me briga za vreme? Vreme i postojanje su normativno povezani. Kad kažem postojanje, ja sam rekao i vreme, kad kažem vreme, ja sam rekao i postojanje. U isti mah. To su normativni pojmovi, jedan ne može bez drugog. Isto to naravno važi i za geometriju. Tačka, to je model vremena. Nije to prostor. Gde ima bezdimenzionalni prostor? Mora da ima bar dužinu. Znači, kad ja kažem tačka to je dakle model vremena i kad ja bilo šta radim u geometriji, i ne samo u geometriji, u arhitekturi, umetnosti, bilo šta da žvrljam po hati, ja uvek sve to radim preko tačke. Počinjem tačkom, završavam tačkom, šta god da sam nacrtao. Znači, ja vreme u stvari inkorporiram u sve svoje radnje u vezi geometrije, a da nisam toga svestan. Nula i tačka su modeli koji omogućavaju da ova matematika kakva jeste bude uopšte efektna. Inače bi bila besmislena. Druga je sad stvar što je ontologija prematematičko mišljenje, mišljenje o postojanju i što ja sad kao ontolog vremena, kao čovek koji misli da je u stvari osnovno biće sveta beskonačno vreme, slažem se tu sa Svetim Avgustinom, 100%, jer mi to daje mogućnost da onda iz toga izvedem jednu logički fundiranu teoriju koja može da da i fizički eksperimentalnu praksu uspešno. O tome se radi. Znači, ja u stvari, kada sve to zajedno posmatram, vidim da je neophodna upravo ontologija kao prematematičko mišljenje, mišljenje preciznije od matematike, da ponovo vrati matematiku u okvire fizike u kojima ona onda postaje moćno sredstvo predviđanja, repeticije i kontrole fizičkih događaja. To je nesumnjivo tako, a prepreka za to u matematici, jedna od najvećih prepreka jeste u stvari Kantorova nestandardna analiza, njegova teorija skupova i nešto što se u stvari koristi u ljudskom shvatanju sveta, a ne u direktnom fizičkom radu sa onim što je dato. Pazi, Kantorova teorija je u svetu činjenica, ne u svetu datosti. Kad govorimo o matematici u svetu datosti, onda mi govorimo o tome da svaki matematički objekt, svaki matematički pojam, svaka operacija, sve što kažemo u vezi matematičkih oblika mora automatski da ima asocijaciju na fizički ekvivalent. I onda imamo tu matematiku koja je
ideal u stvari antičke nauke, a nije ova moderna matematika koja se pretvorila de facto u igru. U igru. Jer ontološko stepenovanje, to je vrlo bitno shvatiti, ontološko stepenovanje onoga što je laž i onoga što je istina nije moguće. I laž postoji na neki način. Pričam nešto, lažem, a to ima svoje postojanje. Koja je forma postojanja nije bitno. A istina, šta znači za mene istina kad kažem ova laž ima postojanje, ali to je laž. Zašto je laž? Pa zato što uvodim kriterijum značenja. Znači ja sad gledam, na primjer, ovu kesicu i sad ja kažem ovo je slon. Dakle, to je laž. Ali ako kažem ovo je kesica, to je navodno istina. Ali ovo je slon, te reči postoje. Postoje te reči kao reči, oni imaju svoje postojanje. Prema tome, ontološko stepenovanje postojanja između laži i istine naprosto nije moguće i ono što mi razlikujemo kao laž i istinu, to je na osnovu logike, znači logičkog stepenovanja, na osnovu komparacije sa određenim spoznajama i to je sve u svetu činjenica, ne u svetu datosti. A mi, kada se bavimo matematikom, mi moramo se bavimo svetom datosti. Zašto? Pa zato što je dat fizički svet i matematika kao jezik odgovarajući tom fizičkom svetu i ne samo jezik koji je deskriptivan, koji opisuje, nego je to jezik koji generiše, koji to proizvodi. To je ta generička matematika prirode i jezik koji mi učimo. Prirodne brojeve 1, 2, 3, 4, 5 nije to čovek izmislio, to je lepo rekao matematičar Kronecker. Kaže, prirodne brojeve je dao Bog, a ove druge izmislio čovek. Kao recimo skup realnih brojeva. Kako može u skupu realnih brojeva da postoji da postoji fi, da postoji pi? Pa to su zakonitosti. Ne može ni jedna polovina da postoji. Ne može da postoji ni fraktal. Jer šta znači fraktal? Ja sad ovo kad podelim, ja imam memoriju na ovu celinu, imam delove ovoga. Čekaj, pa postoji samo sadašnjost. Znači, ti delovi su mi nekakve nove jedinice, u stvari. Nije to deo neke stare jedinice koju ja memorišem, a koja više ne postoji. To je sve u domenu razmišljanja. Dakle, u domenu činjenica, onoga što je obrađeno kroz ljudsko iskustvo i znanje, a ne u domenu datosti. To je ta osnovna razlika. I da kažemo dalje, vratimo se ekvivalenciji x1 i d11. Ja malo ovde gnjavim, ali biće članak priložen, da kažem ovome, tako da, molim vas, pročitajte to, a onda pročitajte na internetu šta kaže Kantor o tome i šta kažu drugi matematičari o tome šta sve radi nestandardna analiza, a po mom mišljenju ona zbunjuje time što je izbacila vreme iz matematike. A matematika nije bez vremena. Drugo, svaka matematička istina ili operacija ili jednačina, pa ima ljudski potpis. Ima potpisan direktno. Znate, kad se kaže proporcija, kaže pa to je Arhimed. Kako je radio? Pa preko Euklida. Sve se to zna. To se zna i danas. Tako da moramo u stvari da sve vratimo na realne odnose da bismo shvatili tu situaciju između matematike i fizike i šta u stvari mi treba da uradimo. Koncepciju vremena da ubacimo u matematiku, pojednostavljuje se matematika i to je čini operativnim, vrlo moćnim instrumentom u fizičkim eksperimentima za kontrolu vremenske koordinacije, a to je suština čitave promene u univerzumu. I tu kontrolu ne vrši čovek, nego vrše prirodni zakoni koji su, kao što znamo, neprekršivi. Radi se o zakonima fizike i kosmologije. I sada ide ovde ceo jedan deo koji neću da čitam, jer je to jedno minucijazno. Zato kažem, mora se ići pešice, korak po korak da se uhvati u čemu je u stvari trik. Jer trik je u očiglednosti. Ovo kad idete, čini vam se sve to normalno, međutim kad počnete da razmišljate jedno po jedno i da se vidi šta u stvari tu Kantor tvrdi, a on tvrdi da ima više decimalnih brojeva nego prirodnih brojeva, a koliko ima prirodnih brojeva, ima ih neograničeno.
Pa po čemu onda može da postoji nešto što se ne može prebrojati nečim što je neograničeno? Pa to su, mislim, koje štarije. Stvarno. I tako. Dakle, sad idemo da kažem, i još jednu ovu dijagonalnu, ovu trik operaciju Kantorovu. Dakle, i sad ja dajem određeno rešenje. Skratit ću to, ali vidjet ćete, morate pročitati sve da biste razumeli u stvari šta je fundament promene koji može da dovede do jedne potpuno nove nauke koja bi se zasnivala na svesti i na vremenu i gde bi matematika bila instrument kojim od vremena nastaju prostor, masa i energija i svi ostali odnosi bi bili na taj način objašnjeni preko različitih formi emanacija vremena. Dakle, da bi prebrojavanje uspelo, sad Kantor ne može da prebroji i njegovi zaključi su potpuno drugačiji. Međutim, da bi prebrojavanje uspelo, sve početne cifre moraju biti u jednakom odnosu. To je osnovno. Znači, broj 1 mora biti jednak mojoj ruci, vremenski. A ne ja ovdje imam 1 na ruku, ne posmatram kao istovremen događaj, nego je pomeram, da kažem, vremenski sukcesivno. Pa onda ne mogu da uhvatim nikad ništa, ne mogu da prebrojim ni 2 ruke, a kamoli decimalne brojeve. Da bi prebrojavanje uspelo, dakle, sve početne cifre moraju biti jednake u odnosu, odnosno u jednakom odnosu. I jednake i u jednakom. U Kantorovoj listi jedno decimalno mesto znači 1 decimalni broj, ali obrnuto ne važi, jer 1 decimalni broj ima više decimalnih mesta. Vrlo prost trik. Pa mora mesto za broj biti istovremeno s brojem, to znači da je popunjeno. Ja ne mogu da imam više decimalnih mesta za 1 decimalni broj. Pa 1 decimalni broj ne može da mi istovremeno popuni više decimalnih mesta. Samo jedno. Mislim, ovo je skandalozno šta je ovde Kantor radio. Tako da korespondencija 1,1 uopšte i nema kod Kantora. Nema korespondencije 1,1. I to znači nema istovremenosti u mom sistemu razmišljanja. A listiranje svih decimala se i ne pokušava. Šire gledano, Kantorova lista apsurdna i po tome što se onaj koji broji nađe u situaciji da mu nedostaju brojevi da prebroji stvari. Znači ima manje brojeva nego stvari po Kantoru. To jest x je višak stvari. To pogledajte u dijagramu. Kao da se svi decimalni brojevi, takođe x, ne sastoje od jedinica uzetih iz prirodnog broja niza n. Istog tog niza n za koji se tvrdi da ne može da ih prebroji. U tom smislu pokazat ćemo da je decimalnih brojeva do u 1 tačno isto koliko i prirodnih. Sad u našoj sinhronoj listi princip 1:1 primenjen je i na pun interval decimala po jednom decimalnom mestu i postignuta je trostruka univokna korespondencija 1:1:1. To jest, za jedno decimalno mesto znači jedno decimalno mesto znači jednu decimalu koja znači 1 decimalni broj. To je pošteno brojanje, a ne ovo što on radio. On ima više decimalnih mesta za 1 broj, pa kako je to prebrojati? To nešto je neistovremeno, nego je i ovako, da kažem, besmisleno i očigledno se ne podudara sa onim kako mi uopšte, kako zdrav razum shvata brojanje. Razlaganje decimalnih brojeva na elemente je condicio sine qua non, znači uslov bez kog se ne može njihovog listiranja. Znači razložem decimalne brojeve na elemente. Imam mesto, imam broj, to nije isto, ali mora da mi se poklapa. To je dvosmerno jednoznačnog prebrojavanja jedinicama prirodnog broja niza n, u ovom slučaju shvaćenim u odnosu jednog decimalnog prema jednom prirodnom broju i tako dalje i tako dalje. To ćete sve naravno da čitate i ja iz toga dobijam, evo, znači jednakost, istovremenost i poredak. Jer apsolutno je isključeno
da prirodnim brojevima ja ne mogu da prebrojim, znači prirodni brojevi koji nemaju ograničenja dodavanja brojeva, da ja ne mogu da prebrojim nešto što je takođe isto tako uslovljeno dodavanjem po jednog jedinog broja. Pa to ne može biti. Naprosto, ja sam video odmah da tu nešto apsolutno nije u redu. Dakle, preko elemenata decimalnog broja izjednačeni su broj svih decimala, broj svih decimalnih mesta i broj svih decimalnih brojeva. I imate najnormalnije prebrojavanje. Zašto ja sve ovo pričam? Pa zato što ne može biti da u matematici pretpostavimo više od jedne beskonačnosti, a da je u fizici nema. U fizičkom svetu jedino beskonačno je vreme. Pa ne može sad onda u matematici da bude beskonačnosti koliko god hoćemo. Te, ne znam, skup realnih brojeva je beskonačan, pa ne možemo da prebrojimo decimale, pa ne znam, bilo koja jedinica može beskonačno da se deli. Moramo vratiti, to je rekao veliki matematičar René Thom, francuski, moramo vratiti prirodna ograničenja matematici. I tog trenutka imamo vezu sa fizikom. A ne da pričamo što nam padne na pamet. Dakle, po čemu se razlikuje jedinica koju dodajemo dvojci od jedinice koju dodajemo trojci ili četvorci u nizu n+1? Evo, moje pitanje. Po čemu se sad razlikuje ako jedan dodamo dvojci, po čemu se to razlikuje ako dodamo tu istu jedinicu trojci ili četvorci? Razlika je najvažnija moguća u egzistencijalnoj individualnosti. Vi ćete reći nema nikakve razlike. Svaki matematičar će to reći. Međutim, ako imamo fizički kriterijum postojanja za matematičke objekte, onda je najvažnija razlika te jedinice dodate dvojci, jedinice dodate četvorci, zapravo u egzistencijalnoj individualnosti. Šta to znači? Prostorno-vremenski nije u pitanju ista jedinica, jer ih ima 3, a ne jedna. Razumijete? Mislim, prosto, ako dodam dvojci, ima ih 3, ako je dodam četvorci, ima ih 4. To nije više isto vreme, nije više isti prostor. To je nešto sasvim drugo. I to su te sume koje nastaju dodavanjem jedinica koje su u stvari nedeljive. To je suština. Ako postoji fizički atom, to je dakle talasna dužina određenog svetlosnog entiteta, mora postojati i u matematici atom. Šta je matematički atom? Pa nije tačka, nego jedinica. Ono što se nekada matematički atomisti smatrali u antičko vreme, da se može linija podeliti u tačke, odnosno se linija sastoji iz tačaka, pa mala i velika linija, kratka i dugačka, u stvari su jednake, jer jedna i druga sadrži beskonačan broj tačaka i tako dalje. To ne funkcioniše u stvari. Zašto? Pa zato što moramo ići od beskonačnosti ka delovima. I tog trenutka nam bude jasan odnos tih delova i kako ti delovi ne samo nastaju, nego kako izgledaju ti delovi koji su nastali. A ti delovi, to su nedeljive jedinice. Tome se radi. Kako ja dalje, kako je, kao imam jedinicu, pa je sad ja dalje delim. Pa šta dobijam kad podelim jedinicu? Dobijam zakon, dobijam fraktal. Dobijam 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, 4/4. Čekaj, to je zakon deljenja, to nije deo. To treba da se razgraniči ono što je u stvari u matematici operacija od onoga što je entitet koji odgovara, matematički objekt, matematički entitet koji odgovara fizičkom entitetu. To je izuzetno bitno. Znači, kad ja kažem 1/2, to meni ne odgovara ničemu. Apsolutno ničemu. Kad kažem jedinica, čemu to meni odgovara? To meni odgovara atomu. Znači, nečemu što nije dalje deljivo. 1/2 je zakonitost. To nije broj. Dakle,
Razlika je najvažnija moguća. U egzistencijalnoj individualnosti prostorno-vremenski nije u pitanju ista jedinica, jer ih ima 3, a ne 1. Svakako da ontološki nije isto. Da li u matematičkoj, odnosno fizičkoj stvarnosti radimo sa, na primjer, jednim 0,37 ili sa n puta 0,37. To nije isto. Pa nije isto da li imam 4 ili 3. To nije isto u bilo kom smislu, ni u običnom životu, a najmanje u matematici. Ali u savremenoj matematici lišenoj ontologije, to je nauke o postojanju, ovo se uopšte i ne razmatra. Po njima ja kad imam 4, to su iste te jedinice kao kad imam 2. Ne, one jesu jednake, ali nisu iste. Ne mogu biti iste. Pogotovo ako imam više brojeva. Svaka ta jedinica ima u fizičkom smislu, dakle u ontološkom pogledu, ona ima svoje prostorno-vremensko postojanje u okviru sume. Znači, vezana je za neku sumu, recimo 4, a bila je vezana za sumu 2 ili 3 ili 5. I na taj način mi lagano uvodimo matematiku u shvatanje fizičke realnosti. Samo tako razmišljajući, to hoću da kažem. Vratimo se listiranju. Dakle, kako se svi elementi liste su poznati, kao i njihove relacije, indukovanje je potpuno bez uobičajenog skoka u dedukciju i zato ga je bitno do kraja razjasniti. Dakle, mi imamo ovde i sada ide celo ovo razjašnjenje koje vas, kažem, opet molim da pročitate posebno ovo. Nema smisla da se... U matematičkom smislu, opšti pojam koegzistencije poklapa se sa Arhimedovom definicijom kontinuuma kao beskonačne sume nejednakih delova. To jest poklapa se i sa koncepcijom kontinuuma kao generatora nejednakih jedinica. Znači, beskonačna suma nejednakih delova, to je za Arhimeda kontinuum, ali u suštini taj kontinuum generiše nejednake jedinice. Uz uslov da se prethodno otkrije razlog i odredi način osamostaljivanja konačnog u beskonačnom, vidjet ćemo da nas Arhimedova definicija zapravo vodi do onoga što ćemo nazvati prirodnim skupom realnih brojeva. Prirodni skup realnih brojeva. Ispravni i celoviti odgovori na sve ovo izuzetno su važni i tome je posvećen poseban odeljak gde se raspravlja o vremenu kao relaciji prividno nepovezanih brojeva i uzroku prividno nepovezanih događaja. Vreme kao relacija prividno nepovezanih brojeva i prividno nepovezanih događaja. A sve je povezano, jer u prirodi nema ne samo ništa nepovezano, nego ništa netačno, nikakve statistike. Sve je savršeno prema zakonima i uvek u suštini, kada se poznaju zakoni i uslovi deljenja vremena u prostor, masu i energiju, sve je predvidljivo. Postoji apsolutna determiniranost. Tu se moramo sa Einsteinom složiti, iako Einstein nije to umeo da objasni, ali po svom osjećaju on je, mislim, rekao to sasvim tačno. Znači, cela ova priča, dalje se analiziraju liste i ide posle toga eksplikacija metode sinhronizacije. Znači, metoda sinhronizacije mora da bude 1:1. To je cela stvar. Ne mogu ja na jedno mesto da stavljam 2 stvari. Znam da na ovu ruku ne može druga na isto to mesto. I čak to postoji u apsolutnom smislu, jer to je recimo Kantov dokaz za postojanje apsolutnog prostora. Znači, imam 2 ruke koje su potpuno iste, ali tako? Ali ne postoji kretanje u prostoru gde ja mogu da ih poklopim. Znači, u prostoru mora da postoji levo i desno, odnosno mora da postoji apsolutna razlika. Drugim rečima, dimenzija. Pa čim imam 2 pozicije, imam dimenziju. Prema tome, tačka nije prostor, nego je vreme. Naravno, jer nema dimenzionalnost. Dakle, eksplikacija metoda sinhronizacije liste u prebrojavanju svih decimalnih brojeva nizom prirodnih broja n. I sad ja tu demonstriram kako se lepo to sve može prebrojati, odnosno šta to znači. Ja ne mogu da prebrojim ni ove
ni prirodne brojeve. Stalno mi fali onaj sledeći. brojim. Jel mogu decimalne? Ne mogu ni decimalne. A koliko ima prirodnih, toliko ima i decimalnih brojeva. O tome se radi. Jer prirodni brojevi od početka prema dalje nisu ograničeni, a decimalni jesu. Ja ako krenem od dvojke decimalne brojeve da brojim, završit ću u trojici. Kad? Pa nikad, naravno, jer mi treba večno vreme, a večno vreme prethodi brojanju. A to je isti slučaj za decimale kao i za prirodne brojeve. Ne vidim nikakvu razliku. Tu se uspostavlja korespondencija 1:1 i ne postoji više beskonačnosti to kako tvrdi Kant. To je isključeno. I kažem, u matematici uopšte ne postoji beskonačnost, nego su to modeli. To je prirodni jezik, to je prirodni instrument deljenja vremena u fizičke objekte. To su u stvari modeli fizičkog sveta. Nula i tačka kao modeli beskonačnosti. Jer nula i tačka to nije beskonačna sadašnjost. To nije to. Nego kao što misao nije stvar. Ja imam, misao je slika. Znači imam sliku neke stvari, pa to nije stvar. Ja na stolicu mogu da sednem, a na misao i sliku stolice ja ne mogu da sednem. Naravno, to je ta razlika. Zato i kažem da su to modeli. Znači matematika je model. Jeste to nauka o vremenu i zato se ne pojavljuje drugčije fizički nego kao otelotvorenje u obliku predmeta, stvari, fizičkih objekata, i tu je Pitagora u pravu, naravno, nema nikakve sumnje da se brojevi samo pojavljuju u obliku stvarnosti. Ne postoji drugi način. Čak on lepo kaže, poetski, što nije netačno, u suštini je to istinito, kaže: kad se ponove isti brojevi, ponavlja se ista stvarnost. To je lepo i tačno. I ohrabrujuće. To je imao, recimo, Friedrich Nietzsche u vidu kad je govorio o večnom vraćanju istog. To je poetski rečena, u stvari, ova matematička formula ponavljanja iste stvarnosti, ili ako hoćete putovanja kroz vreme, jer to je suština tog načina, opisno, ne tehnički, nego samo opisno. I sad ide uvođenje u sinhronu listu. Ja sad pravim celu tu sinhronu listu, evo imate taj dijagram, imate kako se to lepo sve prebrojava, zatim imate i tumačenje članova sinhrone liste i molim vas, koga interesuje. Koga ne interesuje, onaj kad gleda neki film umjesto ove emisije, a koga zanima, evo neka ovo sve pregleda do kraja, vidjet će da sam ja to sve uradio vrlo korektno i to vrlo peške. Znači 1, ne, ništa nema preskakanja i nema podrazumevanja, nego se to sve zapravo na jedan način do koju ja ne vidim kako bi mogao da se kritikuje. Kantor može na više načina se kritikuje, a ovo nikako. Apsolutno. I prema tome, evo diskusije. Dakle, na primjeru listiranja decimala prikazali smo funkcionisanje Scott-Leibnizove ideje komposibilnosti, između ostalog. Šta znači komposibilnost? Imam mogućnost, pa mogućnost da razne stvari postoje. Međutim, komposibilnost znači mogućnost da razne stvari postoje zajedno. Ta ideja komposibilnosti jeste vraćanje ontologije u matematiku. Znači, ja moram da imam 1:1 korespondenciju da bi meni elementi u tom računu, u tom upoređivanju bili istovremeni. Jer ako nisu istovremeni, kao što kod Kantora nisu, to sam pokazao još na početku, cela stvar gubi svaki smisao. Dakle, po toj ideji komposibilnosti, postojanja mogućnosti zajedno, znači ne mogu sve mogućnosti da postoje zajedno. Neke mogu, neke ne. Komposibilne mogu, ali njih je manji broj od opšteg potencijala svih mogućnosti, po koje se od svih mogućih slučajeva realizuju samo oni koji mogu da koegzistiraju. Tu je suština.
to jest koji su vremenski kompatibilni. Pokazali smo i da ceo matematički kosmos D1 rezultira samo jednom aktualnom varijantom, samo jednim fizičkim brojem D1. I ako napišem decimalni broj D1 jednako 0,2745 tralala, onda svaki drugi izabrani broj koji napišem, aktualizujem, mora biti D2. Ne može biti, što naročito važi u slučaju jednakih brojeva. Na primjer, D1 je 0,2745, a D2 je 0,2745, tako znači imam dva ista broja. Oni su mi prostorno različiti, oni jesu istovremeni i oni su brojevi jednakih internih vremena. O tome se isto što važi za fizičke objekte, važi za iste brojeve u matematici. Ali su u pitanju dva broja, ne jedan. Znači ima dve dvojke, ali to su dve dvojke, nije jedna dvojka, znači one se prostorno razlikuju. Zato jer matematičko preslikavanje ne znači i fizičko poklapanje, nego samo jednakost brojeva što se u matematici spontano poštuje u praktičnim zadacima, gde, na primjer, dve dvojke u nekom izrazu ne možemo nikako tretirati kao jednu, ali se u teorijskoj matematici ovaj ontološki aspekt brojeva ne uzima ozbiljno. Naprosto mi smatramo dva, to je u celom svetu, u svim knjigama matematike dva ista kao ona druga dvojka. Pa, izvini, ako je dva na Novom Zelandu, a dvojka ovde u Beogradu, to nisu baš dvojke koje mogu biti iste. Njihova vremena su ista, što se pokazalo, ako tako shvatio matematiku, gde? Pa u teleportaciji. Znači, ako imamo dva fotona blizanca, sve što se desi jednom, ovaj drugi trenutno beleži i na isti način se ponaša. Dakle, dvojka u mom izrazu, bilo kom, na Novom Zelandu ponašat će se isto kao dvojka u mom izrazu bilo kom u Njujorku, matematičko. To je tačno. Ali pogledajte sada veza koja se uspostavlja između brojeva i recimo fizike. Između onoga što zovemo umrežavanje fotona i teleportacije i toga da imamo ma koliko trojki, ma koliko četvorki, ma koliko jedinica. To je sad vraćanje ontologije u matematiku. Shvatanje da nije matematika tralala, nego mora uvek da se asocira za fizički korespondentni objekat. I tog trenutka imamo jednu potpuno novu nauku, daleko moćniju od celokupne ove dosadašnje. Dakle, ne treba biti ni pametan, ni obrazovan, nego samo razložan i spreman na istinu, pa da se uvidi da je nula jedini od svih brojeva koji po prirodnoj nužnosti ispunjava Kantorov minimalni uslov za beskonačni zbir. Evo šta kaže Kantor. Da sadrži bar jedan član veliki koliko i on sam. Pa kako to može biti? Znači ja moram da imam sabira koji mi je jednak sumi, a sabiraka ima koliko hoćeš. To je za nulu tačno, a nije za jedinicu. A Kantorova matematika je postavljena na deobi jedinice, a ne nule. Jer šta, kako da deli nulu, šta onda ima dalje da radi? Podeli nulu, sve isto, isti deo i celina, kraj priče. Pa to je razlog zašto nije dalje mogao da razumeva stvarnost, realnost. Jer sad kad ti tako gledaš nulu, ti tražiš onda šta je ona fizički. Ona je vreme i onda ide misao dalje. Ali ako misliš da je nula ništa ili odsustvo broja, ništa dalje od toga nema. Pa onda moraš da uzmeš jedinicu koja je kao nešto, pa onda napraviš potpuno pogrešnu, da kažem, teoriju. Međutim, nula ispunjava i mnogo više od tog osnovnog zahteva. Nula se u matematičkim operacijama ne može menjati jer su delovi nule jednaki međusobno i svaki deo nule jednak je celoj nuli. Su delovi jednaki. Za sada ovoliko, jer ćemo se u operacijama s nulom posebno baviti u odeljku o fizičkoj interpretaciji matematičkih operacija. To je na kraju ovoga članka koji sam ja pokušao ne da vam prepričam jer to nije na ovaj način moguće, nego da vas zainteresujem da pročitate o čemu se radi, a poruka je da se ontologija vrati u matematiku i da matematika postane matematička fizika. Ono o čemu je sanjao Fourier i njegovi čuveni Fourierovi nizovi.
to je zapravo matematika naše budućnosti. Jedino takva matematika ima smisla i treba da se razvija, jer ćemo na taj način osvojiti rezonantnu tehnologiju koja je zapravo ne samo etarska fizika, nego i fizika vremena. I tog trenutka imamo u stvari promenu cele civilizacije, ne samo. I tako dalje. Dakle, ovaj članak, ja vas molim, ja sam sada ovdje stigao do 15. strane, ima ih 25, nema govora da se to u emisiji iscrpe, ali nije ni potrebno. Ja samo apelujem na to da se shvati da je Kantor potpuno pogrešan. Ko ima nešto protiv toga, neka čita ceo članak, pa neka mi napiše šta o tome misli. Da ontologija ili kriterijum postojanja mora da se vrati u matematiku, da bi to uopšte sve imalo smisla što mi radimo. Dakle, sva ta računanja i svi ti zakoni koje matematičkim jezikom mi izražavamo kao fizičke procese i odnose fizičkih entiteta, a da pri tome nemamo definisan matematički atom, nemamo definisan fizički atom. Pa kako se onda radi, pobogu? Mora, to su neke osnovne stvari. I da ne govorim da je vraćanje vremena u matematiku možda i najvažnije od svega, a najvažnije od svega zato što tog trenutka imamo matematiku koja je uklopljena u realnost. Koja, dakle, može da nam pokaže na koji način beskonačna sadašnjost, znači tkivo cele naše stvarnosti je vremensko, temporal, mi smo svi od vremena, od različitih oblika, u stvari vremenskih delova koji nastaju zbog određenih osobina u samom kontinuumu večne sadašnjosti, zbog tih određenih osobina nastaju unutrašnji delovi vremena. A šta je to u stvari? Pa ništa drugo nego glavna osobina beskonačnosti, a to je da ima više centara. Znači, ne sve lokalni, oni su sve lokalni. Svi centri u beskonačnosti su bilo gde razbaceni, svi postoje odjednom. Dva centra daju sferu, daju radius i sferu i tu počinje igra ovog našeg stvarnog sveta. A do tad je svet realnosti, svesti i beskonačne sadašnjosti. I vidjet ćete da kad se ovo primeni na fiziku, u kojoj meri daje neverovatne rezultate, jer onda ove 4 sile, to je gravitaciona, elektromagnetska, jaka, to je ova koja vlada u nukleusu atoma, u jezgru atoma, i slaba nuklearna, to je ova koja je između ljuski, znači između elektrona i jezgre atoma, hladno i lako mogu da se ujedine preko vremena. Inače, drugčije ne. Ukoliko nemamo koncepciju vremena u fizici, a mi je de facto nemamo, onda ne možemo uopšte da ujedinjujemo sile. Pa smo otprilike na nivou, kad je reč o gravitaciji, elektromagnetizmu i atomskim silama, lakoj i jakoj atomskoj sili, atomskoj interakciji, mi smo tačno na nivou na kom je bio Michael Faraday početkom 19. veka, kada su postojale 4 forme elektriciteta. Životinski elektricitet, to je ono jegulja kad vas udari strujom, da kažem, pecaroše. Atmosferski, to je ovo kada pucaju munje i gromovi. Elektromagnetski, kad kreće magnet, ja vidim da ide neka struja kroz žice. I hemijski elektricitet, kad sipam neku kiselinu, pa stavim cink i bakar, mogu da detektujem neku struju. A radilo se o jednoj istoj pojavi. Dakle, mi smo sada u stvari u trenutku nauke kada moramo da shvatimo da vreme ujedinjuje sve pojave od atomskog sveta do astrofizičkih zakona i galaksija i da moramo da primenimo na prostor ono što znamo da je osobina prirodnih brojeva. Znači, ma koliko veliki, ali ne aktualno beskonačan.
ali ne možete doći do kraja prostora, kao god ti ide da, pa jel možda doćete do kraja brojanja? Ne. Taman, mislim, najveći broj, kaže, ima +1, pa ima veći broj. Znači, brojevi imaju identičnu, ali potpuno identičnu osobinu kao prostor, dok nula ima iste osobine kao vreme, jer je deo jednak celini, nema ograničenja, uvek je ista i ne možete je menjati ma kojom operacijom. Kroz sve operacije nula ostaje ista, kao naravno i večna sadašnjost. Šta god radili, da li trčite, da li stojite, da li se krećete, da li se rađate, umirete, sve vreme je sadašnje vreme i jedino sadašnje vreme. Tako da vas molim samo da ovo moje plediranje u stvari pročitate, jer to je razlog zašto mislim da se mora odustati od ove neodgovorne matematike, to je matematika koja je baš briga za fizički svet, nego da se uvede matematika koja ima ontološki kriterijum postojanja, koja dakle uvažava vreme kao svoju osnovu i nulu i tačku kao modele večne sadašnjosti. To je matematika s kojom onda možemo dalje da idemo u objašnjenje i kontrolu fizičkih procesa. Hvala.